sini angkok sanamu sumake mo sikisa sasiwana tabo এই খুমুলু এডিসি এলাকা আঁকে কতরমা 60,000 বর্গ কিলোমিটার এডিসি এলাকা और खुमलो मुके चिनी हेडक्वार्टर 1967 साल যুব সমিতি आंदोलन खाइखा से आंदोलन खाई माने यागुलो 17 বছরনি पर 1984 साल जों एडिसि माखा किसुखन आगरतला राजबाड़ीओ हेडक्वार्टर तंखा आबुनि यागुलो सिनि ताबक थैयाखो बरम गोनां हरिनाथ देवबर्मा बनि साक्थार माबाय এই খুমলুঙ্গ এডিসি হেডকোয়ার্টার ফাইসক ফাইকা 1995 সাল তাখর বুকুর তাবক जों এডিসি মামানি তিনি বাইকে বসু বছরকা 40 বছর কাউই থাঙ্কা তাখর বুকুর 40 বছর কাউই থাঙ্কা और তাবক जों খুমলুং হেডকোয়ার্টার ফাইসক ফাইকা তাবক जों 29 বছর কাকা তাখর বুকুর সেই 40 বছর তাই অরনিও जों 29 বছর খুমলুঙ্গ এই দুগমালিও ফাইসক ফাইজাগৈ কোন জিনি কাইসা কতর ডেভেলপমেন্ট जों খাইমায়া কথা করো বুকুর 2000 সাল जों আইপিএফটি जों এডিসিও ক্ষমতায় ফাইকা সেই ক্ষমতায় ফাইমানে ইয়াগুলো जों অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট খাইনানি বাগৈ जों চিন্তা খাইকা এডিসিনি থেকে কিন্তু এডিসিও আইন প্রণয়ন अब सीमित आईन मंसानो करे क्षमता करे आबनि बागै डेभेलपमेंट खाइमाया आबनो जों परिष्कार जों साइमाखा साइमाबानि यागुलनो जों 2009 आईपीएफटी ते वाइसा जों कतालखा आसायै এই এডিসি এলাকা অর্থাৎ ট্রাইবেল এরিয়া শিডিউল এরিয়া এই এরিয়ানো जों আলাদা রাজ্য এবা কেবা ত্রিপুরাল্যান্ড সেপারেট স্টেট भारत संविधान 2 এবং 3 ধারণতে जों মুভমেন্ট খাইনানি মাসাইকা তাখর বুকুর তা 40 বছর কাই থাকা এই এডিসি এলাকাও তাবো কাইসা হসপিটাল কতর করে নিরাও নাই নাই দে এই 40 বছরনি বিসিংও কাইসা চিনি এডিসি এলাকাও টাউন করে এই এডিসি এলাকাও চিনি কাইসা কলেজ করে তাবো ইদানিং এই এটিটিএম নি চুক্তিও और खुमलुंग डिग्री कलेज माखाइखा ताखर बुकुर चिनी এই एडिसि एलाकाओ काइसा साब डिविजन अफिस नेने डीएम अफिस नेने आदाলত कोनो फानो करे ताखर बुकुर आबनि बागै जों आबनो स्वयं सम्पन्न क्षमता नानानै के जों सेपारेट स्टेट नांगौ आलादा राज्य नांगौ এই চিন্তা ধারাতেই 2009 नि सिमे जों दिल्ली जंतर मंतर जों धरना खाइए बिसि बुरुम बुरुम जों धरना खाइ फैका ताखर बुकुर महाइके सारा त्रिपुरानि बररबो आईपीएफ दिने नाहर माने वानसक माने दाबिनो हामजागै तुलुक तुलुक आगै फैका महाइके आंदोलन खाइ आगौ माने यागुलो এই 2018 বিধানসভা নির্বাচন সিপিএম 25 বছর ক্ষমতায় দমানি না আইপিএফটি বিজেপি ভাই মিলে ওই এই সিপিএম ন ত্রিপুরা থেকে উৎখাত খাই রক্ষা তাখর বুকুর আবচিনি আইপিএফটি নি অবদান দঙ্গ এই অনুসারে এই বিজেপি বড় প্রতিশ্রুতি মারকা আশ্বাস মারকা আইপিএফটি নি যে দাবি এই দাবি আমনো जों নাই নাই নীরব আন্দোলন খাইদি নীরব ডিমান্ড খাইদি हाई बर गसेवैनो बीजेपी आईपीएफटी एलायंस नायखा ताखर बुकुर आफ्रोनिब और सोशियो इकोनॉमिक्स एडुकेशन कल्चरल लैंग्वेस्टिक हनै और बिप्लब देव सभापति तेसिनी स्वर्गीय एनसी देवबर्मा बरकुनिनि सयति आपातत एडिसि एलाकार ताबक जों तेबुकु सुगति सानाय हनै कक्साब लेखा चापमानी यागुलो हाई लेवल मडालिटी कमिटी माखानाय उच्च पर्यायनि कमिटी माखानाय এই এডিসি এলাকাও তদন্ত মাখাইনাই
এই ট্রাইবেল লোক ইকোনমিক্স তলাওটে তং और एजुकेशन करी दें तो और तावन करी दें तो और हॉस्पिटल करी दें तो और निवानी व्यवसाय वाणिज्य खाइनानी करी दें तो आवनो तुई नाय इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट खाइनानी बागै एजुकेशन नो तेई बुकुसु कारणे बागै हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खावै नीता गुप्तना प्रेसिडेंट खाई पाथका 27 तारिख सेप्टेम्बर 2018 ताकुरो बुकुरो पाथका आमो डॉक्यूमेंट दंगो आनी आगो नेरो नाय मानो आबोने बराय त्रिपुराओ हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी विजिट पाखाइखा जागा जागाओ मागुरिखा आबो जों मेमोरेंडाम रखा এই मेमोरेंडाम कपि दंगो बरफ तीन बार हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी मीटिंग आसोखा সেই मीटिंग आसोक माने यागुलो बरफ रिपोर्ट पेश खाइखा 119 पृष्ठा 13 जना 6 रजा हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि कमिटी बरफ हाई खलाइवे नेने राजनाथ सिंह बनिथानिवा मेमोरेंडाम सबमिट खाइकार 119 पृष्ठा ती ताकरो बुकरो अमनि यागुलो अमो बायुंगिया अमो बाय ए त्रिपुरा सारो डेभलपिंगिया हाई हनै नाय ए वाइसा होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह तंफरो ब त्रिपुराओ पाथका नॉर्थ ईस्ट 10टा 6 শিডিউল दंगो সেই 6 শিডিউল ना একই ক্ষমতা নাই आसाम कार्बी आलं डिमा हाजो बोडोलैंड मेघालय गारो हिल चाकमा गारो हिल जयंतिया हिल खासिया हिल नेने मिजोराम लाई डिस्ट्रिक्ट मारा डिस्ट्रिक्ट चाकमा डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल এই 10টা 6 শিডিউল না একই ক্ষমতা নাই হनै राजनाथ सिंह এই ত্রিপুরা সরকার না কাইসা প্রস্তাব পাথকা 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2019 পাথকা তাকুরো বুকুরো এই বিপ্লব দেব না পাথক